Cher économiste S3, salam alaikum, ومرحبا بكم في أول épisode ديال comptabilité analytique اللي غادي نخصوها البروميي شابيتر ديالنا اللي هو principes généraux et caractéristiques de la comptabilité analytique. في هذا لو شابيتر عندنا 3 ديال لي زاكس اللي غادي نهضروا عليهم. البروميي اكس غادي نهضروا على واحد لا ديفيرونس ما بين الكونتا جينيرال والكونتا اناليتيك. هذا البروميي اكس. Le deuxième axe, غادي نهضروا على les charges de la comptabilité analytique. Ou le dernier axe, غادي نهضروا على les coûts de la comptabilité analytique. Donc, en S1 كانت عندنا la comptabilité générale 1. كنا قرينا فيها كيف نحددو ان بيلون ولا سي بي سي كونت برودوي اي شارج ونديتيرمينيو لو ريزولطا ديال لونتربريز. هاد لو ريزولطا يقدر يكون كيشكل لونتربريز واحد الربح بينيفيس ولا يقدر يكون كيشكل ليها خساره بيرت. دونك ولكن واخا هكا كنعرفو بهكا ما نعرفوش لي ديتاي ديال لو كالكول. كنعرفو لو ريزولطا جلوبال، ما نعرفوش مثلا لو ريزولطا دو شاك برودوي. برودوي ا شحال يكون كيساوي، لو برودوي بي مثلا شحال يكون كيساوي. دونك كناخدو لو ريزولطا جلوبال جينيرال. دونك اون اس 2 قرينا فيها لا كونتابيليتي جينيرال 2 اللي فيها لامورتيسمون لا بروفيزيون دو ريغولاريزاسيون. وحتى هادشي غادي يدخل عندنا في شي حاجه داخله في الكونتابيليتي اناليتيك اللي دونك وكما عارفين لا كونتابيليتي بلا ما نطول عليكم. لا كونتابيليتي اناليتيك لوبجيكتيف جينيرال ديالها هي لو كالكول دي كو. وهاد لي كو يكونوا بحال لي كو دو روفيان، لو كو دو برودكسيون الى اخره. دونك غادي نبدا بلا ديفيرونس entre la comptabilité générale ou la comptabilité analytique. Donc هاد لا كونتابيليتي جينيرال كتعتمد على لو باسي. دونك كيف ما كنا قرينا العام اللي فات مثلا كيقول لك دو لونتربريز كيعطيك في شي تاريخ المهم في لو باسي مثلا في 2008 2009. مي في الكونتابيليتي اناليتيك كتعتمد هاد لا كونتابيليتي على لو بريزون اي لو فيتور. دونك تقدر تتوقع مثلا الاثمان شحال غادي يكونوا من بعد في لو فيتور. Un autre point, la comptabilité générale, il utilise les flux externes. بينما la comptabilité analytique utilise les flux internes. Donc كيف ما قلنا الكونتا جينيرال كديتيرميني لو ريزولطا دو فاسون جلوبال عكس لا كونتابيليتي اناليتيك اللي كتعطينا دي ريزولطا اناليتيك تري ديتايي. دونك هنا ديتايي دي ريزولطا ديتايي. دونك وهاد لا كونتابيليتي جينيرال سي une comptabilité obligatoire. بينما la comptabilité analytique c'est une comptabilité نقولوا ليها facultative. Donc l'objet de la comptabilité générale, objet financier, وبالنسبة للكونتابيليتي analytique c'est un objet économique. Donc, je récapitule maintenant. Donc, je fais la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. La comptabilité générale, par exemple, rien qu'à dire le résultat d'un bilan ou un CPC, le résultat mais qui est très détaillé. Mais fiche les détails du calcul qui me dit comme le résultat de chaque produit.
Donc, le résultat donc la comptabilité analytique, la comptabilité analytique, c'est une comptabilité de synthèse donc qui خرج لنا le résultat de l'entreprise, donc soit qui a réalisé un bénéfice ou une perte, كنكونوا عارفين les détails هذا le résultat وكنكونوا عارفين les détails des calculs. Donc هذه هي le premier axe. D'abord, le deuxième axe, les charges de la comptabilité analytique. Donc, les charges de la comptabilité analytique, les charges incorporables. Donc, les charges qui définiront. Donc, ce sont des charges exceptionnelles. Donc, les charges qui ne sont pas liées ou qui ne sont pas concernées l'activité normale de l'entreprise. Donc, ما دخلناش في l'activité ديال l'entreprise. Donc, كنحيدوهم وما كنديرولهمش l'enregistrement ديالهم. Donc, بحال هاد les charges. Donc, exemple ديال هاد les charges, مثلا pénalité et amende fiscale. Donc, le deuxième, impôt sur les bénéfices. C'est un autre exemple, perte, c'est-à-dire perte sur créance irrécoverable. Donc, un autre exemple, c'est dotation aux amortissements pour litige. Donc, وكاينين des autres exemples. Donc, فين ما تشوفوا شي exemple بحال هذا كندخلوه مع les charges non incorporables. Donc, ما كنديرولوش l'enregistrement ديالو. Deuxième charge, maintenant, les charges calculées ou les charges qu'on appelle les charges de substitution. Donc, les charges qui sont ثلاثة الأنواع. Première charge, donc charge d'usage. Donc, deuxième charge, charge étalée. Troisième charge, les charges de substitution ou les charges calculées, les charges abonnées. Donc, les charges d'usage qui sont là. Il y a la valeur d'usage, la valeur d'usage. وكنقسموها على la durée d'usage. Donc, وكيف ما قلنا هاد les charges d'usage كيدخلوا لنا في les amortissements qu'on appelle les dotations aux amortissements. وكيساويو لينا la dotation pour charge d'usage كنديرو لها الفرق ديال ناقص dotation de la comptabilité générale. Donc هذه هي العلاقة ديال les charges d'usage. دابا غادي ندوزو les charges étalées. Donc هاد les charges étalées
كيعوضوا لنا لي بروفيزيون العكس ديال هاد لي شارج دوزاج كيعوضوا لنا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دونك وكتساوي لينا لا بروفيزيون بور شارج étalée moins provision normale. Donc, وهادو les charges abonnées. Donc, هادو هما اللي كيكون عندنا toujours في les exercices. Donc, troisième type de charge de la comptabilité analytique, هما des charges supplétives. شنو هما هاد les charges supplétives. Donc, ces charges, ce sont des charges qui ne sont pas détenues à la comptabilité générale. Mais la comptabilité générale, mais on les ajoute à la comptabilité analytique parce que les entreprises n'ont pas la même situation juridique. Donc, les charges, comme des exemples. Donc, exemple de les charges. مثلا rémunération théorique des capitaux propres. Donc, notre exemple, c'est rémunération théorique de l'exploitant individuel. Donc, les charges supplétives. Deux exemples. Ou باش calculer la rémunération théorique du capital propre, toujours il se calcule avec le taux d'intérêt. Donc, toujours il se calcule le taux d'intérêt. Donc, maintenant, je passe à un exercice. Donc, هذا l'exercice ديالنا. Donc, une entreprise individuelle fabrique deux produits, produit 1, produit 2, en utilisant respectivement les matières premières N et N. Le CPC du mois de mars, on extrait les informations suivantes. Donc, les informations d'IELNA. Donc, achat de 12 kg de M à 22 درهم في الكيلوغرام. Achat de 12 kg de N à 12 درهم par kilogramme. Les autres charges sont réparties comme suite. Donc, on a frais d'achat sur les achats, frais de production, on a frais de distribution. Donc, on a production de mars 3495 articles de produit 1 et 93 articles de produit 2. Vente du mois de 3400 articles de P1, produit 1 à 140 درهم l'un et 2800 articles de produit 2 à 50 درهم l'un. Donc, travail à faire. Calculer le coût d'achat des matières premières achetées. C'est-à-dire le coût de production de produit 1 et produit 2. Le coût de revient du produit 1 ou 2. Ou le résultat analytique de chaque produit ou le résultat global. Donc, le travail à faire. Donc, la question, il y a calculer le coût d'achat des matières premières achetées. Je vois le coût d'achat. Donc, le coût d'achat, le coût qu'on dit le faux chapeau, est égal au prix d'achat plus les charges d'approvisionnement. Donc, il y a la relation de le coût d'achat. Le prix d'achat, ça aide les charges d'approvisionnement. Donc,
باش نجاوبو على السؤال الاول اللي قال لك كالكولي لو كو داشا، خصنا نتراسيو ان طابلو. دونك هذا هو الطابلو باش نجاوبو على هذا السؤال. وكيف ما كتعرفوا قلت لكم لو كو ديال لاشا كتساوي لو بري داشا زائد شارج دابروفيزيونمون. هنا عندنا لي شارج دابروفيزيونمون هي لي فري داشا. دونك لو بري داشا عندنا هي 12000. ها هي هنايا achat de 12000 كيلوغرام دو ان ا 22 درهم في الكيلوغرام. دونك ندير هنا 12000. دونك البري يونيتير قالك 22 درهم. دونك هنا غادي نحط 22 والمونطون غادي تعطيني غادي نكالكوليها 26400. دونك وبالنسبة للماتيير ان عطاو لينا لاشا دو 8000 كيلوغرام دو ان ا 12 درهم. دونك هنا 8000 ب 12 درهم. دونك هادي غادي نضربها في هادي غادي تعطيني 96000. دونك فخي داشا ولا شارج دابروفيزيونمون هادي خاوية هادي. دونك هنايا لي فخي داشا سور لي زاشا بالنسبة للماتيير ان عندنا المونطون ديالها هي 10500. ها هي هنايا هادي خاوية. عندنا المونطون ديال الاخرى عاوتاني 5500 بالنسبة للماتيير ان. دونك هادي غادي ندير لو توتال هنايا ديال لي كونتيتي 12000. هنايا ندير هادي زائد هادي. دونك 27000 274500. دونك وبالنسبة باش نديتيرميني لو بري يونيتير غادي ندير هي دونك عندنا المونطون كتساوي الكونتيتي فوا لو بري يونيتير. دونك باش نخرج لو بري يونيتير غندير المونطون على لا كونتيتي. غادي ندير هادي على هادي وخرجت لي 22.875. دونك الكونتيتي ديال هادي ها هي هادي نهبطها 8000. وبالنسبة لهادي المونطون ديال هادي ندير هادي زائد هادي كتخرج لي 101500. دونك باش ندير هاد لو بري يونيتير كي قلت لكم هادي دونك 12 6 8 7 5. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال نيميرو 1 اللي قال لك كالكولي الكو داشا. دابا غادي ننتقل لا دوزيام كيسيون قال لك فيها كالكولي لو كو دو برودكسيون بور لو برودوي 1 et le produit 2. Donc بالنسبة للكو دو برودكسيون كيساوي لو كو داشا زائد لو فري دو برودكسيون. وبالنسبة للكو داشا ديال ان رحنا خرجناها في السؤال اللي كان قبل. دونك كنخرج لينا هنايا 12000. دونك رجعوا للسؤال اللي قبل وراه اخر كولون فيه لو كو داشا ديال ان. هنا خرج لينا 22.875. هنا خرجت لينا 27.4500. وهنا خلوها خاوية. دونك بالنسبة لهنا خرجت لينا 8000. دونك هادشي كله كان في السؤال اللي قبل. دونك هنايا
كي قلنا كانت 101 و500، وهنا 12.675 875. دونك بالنسبة دابا لي فري دو برودكسيون، دونك هنا كي قلنا هذا كنخليوه خاوي، وهنا لو فري دو برودكسيون عندنا بور لو برودوي 1 عندنا 75,000، دونك غادي نجي نحط هنايا 75,000. دونك بالنسبة لو برودوي 2 عندنا 53,000، دونك 53,000 نحطها هنا. وبالنسبة للكود دو برودكسيون نجمع هادشي، دونك ou bien بلا ما غادي ندير لاديسيون ديالهم. ديجا راهم عاطيني سهلوا عليا في لا كيسيون، عطاوني لو برودكسيون ديال 2 موا هي 3495 ارتيكل بور لو برودوي 1، يعني غادي نكتب هنايا 3495 وعطاو لينا عاوتاني 3090 ارتيكل بور لو برودوي جوج، دونك 3090 هنا. دونك باش نديتيرميني البري اونيتير غادي ندير المونطون، نجمع هاد لي مونطون 274,500 زائد 75,000، دونك كتعطيني 349,500. دونك هادي غادي نقسمها على هادي، دونك كما كتشوفوا غادي تعطيني 100. وهادشي نفس الشي غادي ندير المونطون ديال هادي زائد المونطون ديال هادي، كتخرج لي 154,500. دونك هادي على هادي غادي تعطيني 50. دونك بهذا الشكل غادي نكون جاوبت على لا دوزيام كيسيون اللي عندي. ومانتونون غادي ننتقل لا تروازيام كيسيون ديال ليكزارسيس اللي هي قال لك كالكولي لو كو دو روفيان بور لو برودوي 1 et لو برودوي 2. دونك بالنسبة لا كيسيون نيميرو 3 دابا كالكولي فيها لو كو دو روفيان. دونك لو كو دو روفيان كيساوي لو كو دو برودكسيون زائد لي فري دو ديستريبيسيون، وهذا لو كو دو برودكسيون ديال لي زارتيكل فوندو. دونك هنايا عندنا لي زارتيكل فوندو عندنا 3400 ارتيكل دو بي 1 et 2800 ارتيكل دو برودوي 2 à 50 درهم. لا دونك عندنا هنا 3400 وهنا عندنا 2800. دونك هنايا لو بري غادي يبقى هو اللي كان عندنا في المره اللي فاتت، كان عندنا 100. دونك 3 3 4 0 0 0 0. دونك وهذه البري اونيتير عطاونا ديالو نيت هي 50 درهم في الكيلوغرام، اللي غادي نديرو لها هنا 50 وكتعطي لينا 240,000. دونك وبالنسبه لي فري دو ديستريبيسيون هم عندنا عطاوهم لينا في الطابلو 15,900. دونك 15,000. دونك غادي نمشي لو مونطون وندير هنايا 15,000 وهنايا دونك 90 عطاونا 90,000. دونك وندير لو توتال ديال كل حاجه. دونك جو ميكسكوز هنايا عوض 90,000 غير 9,000. دونك هنا غادي نحيد واحد الصفر. دونك ومن بعد غادي ندير المونطون ديال
le coût de revient. دونك هذا هو المونطون ديال الكو دو ريفيان. هنا 3400، هنا 355 الف. لا جمعت هادو هادي على هادي عطاتني هادي 2800، هنا 149 الف. درت هادي المونطون على الكونتيتي عطاتني 53.21. مانتونو غادي ندوز لا كاتريام كيسيون اللي هي قالك calculer le résultat analytique de produit 1 et le produit 2. donc la question ما قبل الأخير. donc بالنسبة لهاد la question اللي قالك calculer le résultat analytique. le résultat analytique كيساوي لنا le prix de vente زائد le coût de revient. donc عندنا le prix de vente ها هو هنايا. le prix de vente هي 3400 وعطاو لينا لو بري ديالها شحال كدير 140. دونك هادي فوا هادي غادي تعطي لينا 476 الف. دونك وعاوتاني عندنا 2800 ارتيكل ب50. دونك كتعطي لينا هادي 140 الف. دونك بالنسبه للكو دو ريفيان ساهل باش نجبدو. كنمشي لاخر كولون اللي كان عندي في لا كيسيون 3 اللي ديجا راه حنا مكالكلين فيها الكو دو ريفيان، ونقول المعطيات اللي خرجوا لي فيه. دونك هنا كانت خرجت لينا 3400، هنايا 104.41، هنايا كانت خرجت لينا 5 5.9. دونك واحد الخطا كنت قلتو هو لو ريزولطا اناليتيك، عوض ما قلت لو بري دو فونت بلس لو كو ديال الروفيان نسيت لو ريزولطا اناليتيك كيساوي لنا لو بري دو فونت موان لو كو دو روفيان. دونك غير غلطت، هادي هي العلاقه باش نكالكيلي دائما لو ريزولطا اناليتيك. دونك هنايا ماشي بلس، كندير الفرق. دونك هنايا 2800 وهنايا جو مكسكوز هنايا 355 0 وهنا 2853.21 وهنا 149 ألف. دونك هنايا بشرط هاد لو بري دو فونت، لو بري دو فونت ديالاش دو matière de l'article vendu. هما العلاقة اللي كتعرفوها ديال لو كود لو ريزولطا اناليتيك هي كيما عارفين لو كو داشا موان لو كو دو ريفيان. هادي هي العلاقة اللي كتعرفو ديال لو ريزولطا اناليتيك. دونك هنايا في التمرين عطاونا لو بري دو فونت دو لارتيكل فوندي اللي تبعت. دونك هادي كتبقى هي هاديك 3400. هنايا كنقصو هادي من هادي كتعطينا 121 ألف، وهنايا كنقصو هادي كتبقى 2800، هادي ناقص هادي كتعطينا ناقص 3.21، وهنايا هادي ناقص هادي ناقص 9000. دونك وهادي كتبقى نفسها 35.59 اللي خرجت لينا السؤال اللي كان قبل. دونك هذا هو الريزولطا اناليتيك. هنا خرجت لينا بلس بالنسبه للبرودوي ان بلس 121 ألف، وهنايا بلس موان 9000.
Donc هذا هو le résultat analytique dit le produit. Donc maintenant je passe à la dernière question اللي هي calculer le résultat global. Donc le résultat global سهل باش نكالكوليو هذا هو أسهل سؤال. دونك كنديرو le résultat analytique ديال البرودوي 1 زائد le résultat analytique ديال البرودوي. دونك كيما قلنا في السؤال الخامس le résultat global هو le résultat analytique ديال البرودوي 1 زائد ديال البرودوي 2 خرجت لينا هي 112000. دونك بهذا القدر غادي نكونو سالينا ليكزرسيس وسالينا الكور ديال هاد النهار وليبيزود كلها ديال هاد النهار. ونتمنى تكون عجبتكم ليبيزود ديال هاد النهار وتابوناو عندي في لاشين ديالي اللي هي يوسف ايكو تي في باش جميع لي زاكtualité جداد ديالي غادي يوصلوكم. وبيان سور الا عجبكم لو فيديو علاش لا ما ديروش جيم باش تزيدوا تشجعوني اكثر نكمل معكم. وسينو غادي نقدر نحبس غير هنايا في هذا لو شابيتر وما نديرش لي زوطر شابيتر. دونك الا كتشوفوا هادشي مهم هذاك الا ما كتشوفوا شفتوا هادشي ماشي مهم هذاك شغلكم. دونك ميرسي لكم. كنتمنى يكون عجبتكم ليبيزود ديال هاد النهار المتعلقه بالبروميير شابيتر ديال principes généraux et caractéristiques de la comptabilité analytique. À bientôt.